بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذي الأعزاء، سأتمم معكم تصحيح المراقبة المستمرة الثانية بالنسبة للدورة الثانية، مادة الرياضيات المستوى الثانية إعدادي. إذن التمرين رقم 4. إذن soit c'est un cercle de centre O de rayon R égale 5 cm et de diamètre BC. Et soit A, un point appartient à ce cercle tel que la distance AB égale à 6 cm. Premièrement, construis la figure. Deuxièmement, montre que ABC est un triangle rectangle. Troisièmement, soit H le projeté orthogonal de A sur BC. A, calcule cos ABC puis cos ACB. En déduire BH et CH. Alors, premièrement, la figure. Alors, نعاود نشرح التمرين بالعربية. إذا لتكن سي دائرة مركزها O وشعاعها R يساوي 5 سنتيمترات وقطرها BC. بعد ذلك A نقطة تنتمي إلى هذه الدائرة بشرط أن تكون المسافة AB تساوي 6 سنتيمترات. أول شيء سنقوم بإنشاء الشكل. ثاني شيء سنبرهن أن المثلث ABC قائم الزاوية، وبعد ذلك سنرسم المسقط العمودي للنقطة A على الضلع أو على المثلث. بعد ذلك سنحسب جيب تمام الزاوية B ثم جيب تمام الزاوية C، ثم نستنتج قيمة ل BH ثم ل CH. نبدأ أولا بالشكل. إذن أول شيء نبدأ بالإنشاء. Alors, ماذا لدينا؟ Alors, soit c'est un cercle de centre O. Alors, رسمة الدائرة التي مركزها O de rayon R égale 5 سم. Alors, نشد البركار ديالي وناخد واحد الغيون ندير لو سونتر برومييرمون اللي هو او، وناخد واحد البركار واحد 5 سنتيمتر وندور الدائره. الوغ انا غنرسم بدون ادوات الهندسه، ولكن نتوما غتحاولوا ترسموا بادوات الهندسه. دو سونتر او دو رايون ار ايكال 5 سنتيمتر. الوغ هاد لا ديستونس ار ايكال 5 سنتيمتر، يعني نتوما على الورقه خصها تكون بنفس الابعاد. كلير؟ et de diamètre BC. Voilà, diamètre هو واحد سيغمون اللي كيكون الطرفين ديالها لي زيكستريميتي ديالها كيكونوا على سيركل وكتمر من لو سونتر. alors soit BC son diamètre. Oui, soit A, un point appartient à ce cercle. يعني واحد النقطة A appartient à ce cercle، يعني غنديرو على هاد الخط الازرق كيبان لكم دابا. ولكن à condition que AB, ils ont dit que AB égale 6 cm. يعني لا ديستونس ما بين A و B 6 سنتيمتر. إذا غنشوفو البركة ديالنا ناخد واحد 6 سنتيمترات نحطو هاديك الشوكة ديالو على B ونحددو. باغ اكزومبل غادي تجينا مثلا هنايا، هادي هي لو بوان A. Construire la figure. حنا وصلنا. Deuxièmement, montrer que ABC est un triangle rectangle. Alors, comment montrer que ABC est un triangle rectangle? Alors, je n'ai les propriétés du triangle rectangle. Non. Il est qu'un un triangle rectangle. Alors, les hypoténuses dialo, les hypoténuses, les هو الكوتي اللي كتكون opposé مع l'angle droit. les hypoténuses ديالو كيكون هو الديامتر ديال الدائرة. هذه أول حاجة. ولا كانت عندنا واحد السيركل، الوغ الديامتر ديالها راه ليبوتينيز دان تريونغل ريكتونغل. الوغ ولا عندنا الخاصية الأخرى أنو سي أون ان تريونغل، إلا لقينا الميليو دو لان دو سي كوتي équidistant au sommet de ce triangle، alors ce triangle est un triangle rectangle. يعني إلا كان عندنا واحد المثلث وعندنا المنتصف ديال واحد الضلع ديالو، هذاك المنتصف هاد المسافة اللي كيبعد بها على هاد السومي
هي هذه المسافة اللي كيبعد بها على السومي هي المسافة اللي كيبعد بها على السومي. الوغ سو تريونغل اي ان ريكتونغل. الوغ شنو غنديرو دابا؟ الوغ on a BC et le diamètre du cercle C. Du centre O. Alors on a BC et le diamètre du cercle C du centre O. Alors OB égale à OC. Et on a A appartient au cercle C. Alors O A non. Alors OB égale à OC égale à R. Alors OA égale à R. نسمي هذه 1 هذه 2 ونقول ليه 2 1 et 2. On conclut que OB égale à OC égale à OA. Donc ABC est un triangle rectangle en A. Alors شنو قلنا؟ قلنا اللي عندنا B سي الديامتر ديال واحد السيركل اللي عندها السونتر O. الوغ هاد لا ديستونس هادي كتساوي هاد لا ديستونس اللي هي كتساوي R. وقلنا لي ان A appartient au cercle C. الوغ هاد لا ديستونس هادي كتساوي حتى هي R. دونك من واحد وجوج قلنا لي ان BO كتساوي ou bien OB كتساوي OC كتساوي OA. وهذه الخاصية اللي مثلت. Ici on a un triangle. Il a un point appartient à l'un de ses côtés et ce point est équidistant au sommet de ce triangle. Alors ce triangle est un triangle rectangle en ce point. Deux ou bien 3, soit H le projeté orthogonal de A vers BC. Le projeté orthogonal, alors le projeté orthogonal يعني من هنا وغندير لي كير ورسمو. Voilà, هذه le point H. Alors soit H le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Calculons maintenant cos ABC. Calculons cos ABC. Alors, comment calculer cos ABC? ABC. Alors, pour calculer cos ABC, on a besoin d'un triangle rectangle. Mais on a déjà montré que ce triangle, le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Alors, cos ABC, ou bien on a ABC, un triangle rectangle. إذن أول condition هي يكون عندنا un triangle rectangle. Puis, cos ABC, alors cos l'angle ABC. cos ABC يعني هذا l'angle هو الكوتي adjacent على l'hypoténuse. ملي كنقول هذه هي l'angle aigu اللي غندير الكوسينوس ديالها هو الكوتي adjacent على l'hypoténuse. Alors chaque triangle rectangle ou bien chaque triangle عنده 3 côtés. Triangle rectangle عنده هاد الكوتي هادي اللي اوبوزي مع لونغل دغوا كنسميها ليبوتينيز. فوالا. الوغ هادي ليبوتينيز عندنا هادي لونغل هذا هو الكوتي ادجاستون. يعني ديما داك الضلع الصغير غدير الاطول تاعك.
هو le côté adjacent اللي هو AB divisé par BC. AB, maintenant, on écrit les valeurs. La distance AB égale à 6 et la distance BC égale à le double de le rayon, ou bien le double des rayons. On a le rayon égal à 5 cm, ou on a le BC ou le diamètre, alors il y a 10. Alors c'est 0,6 ou bien 6 sur 10. Maintenant, cos ACB. Comment on calcule cos ACB? Cos ACB نفسها هو الكوتي adjacent على l'hypoténuse ولكن ما عندناش كوتي adjacent. Alors comment calculer maintenant le côté adjacent? Calculons cos ACB. Alors pour calculer cos ACB, il faut premièrement calculer la distance AC. Comment calculer la distance AC? Alors, je fasse le tableau maintenant. Comment calculer la distance AC? Alors, toujours 3, calculons cos ACB. Alors, il faut premièrement calculer la distance AC. Alors, on a ABC, un triangle rectangle en A d'après le théorème de Pythagore. on إذا باش نحسب بي سي غنستعمل مباراة بيثاغورس اللي كتقول الكاري ديال لي بوتي يساوي لا سوم ديال الكاري لي زوتر كوتي. alors حنا بغينا AC, alors AC à la puissance 2 égale à BC à la puissance 2 moins AB à la puissance 2. C'est clair? Égale, alors AC à la puissance 2 égale AC à la puissance 2 égale BC à la puissance 2. Il y a 10 à la puissance 2 moins AB à la puissance 2. Il y a 6 à la puissance 2. Tatina AC à la puissance 2 égale à 100 moins 36. Alors AC à la puissance 2 égale à 64. ولكن حنا بغينا AC اللي غتعطينا AC au carré égale à 8 au carré, donc AC égale à 8. Maintenant, on a calculé la distance AC. On peut maintenant calculer cos ACB. Alors, la distance AC égale à 8. Calcule maintenant cos ACB. Alors, cos ACB égale le côté adjacent, les voies AC, sur toujours l'hypoténuse, les voies BC, égale à 8 sur 10, égale à 0,8. C'est clair? Puis, on déduire BH et BC. Maintenant, cos ACB égale à 0,8. Alors, cos ABC égale à 6 sur 10 et cos ACB égale à 8 sur 10. On calcule maintenant la distance BH. 3B, calculons la distance BH. Et le BH, il y a. Alors, comment on calcule la distance BH? Voilà. شوفوا اللي بنخدموا le théorème de Pythagore. On a un triangle rectangle AHB, un triangle rectangle. Oui. Mais le triangle rectangle, le théorème de Pythagore, on a deux distances. On a la distance AB, ou on a la distance AH, ou on a la distance BH. Alors, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Mais on peut utiliser cos ABC. Alors, on a
cos ABC égale à 6 sur 10. شوفوا معايا دابا انا باش نكالكي لا ديستونس بي اش استعملت كوس ديال ا بي سي. علاش؟ لان لونغل ا بي سي هي لونغل ا بي اش et on a h appartient à la demi-droite BC. اش قلت لي؟ قلت لي عندنا كوس ديال ا بي سي هي 6 على 10 وعندنا كذلك ا اش وان اش appartient à la demi-droite BC. Donc l'angle ABH égale à l'angle ABC. D'où cos ABH égale à cos ABC. Cos maintenant ABH égale. إذا استنتجنا أن كوس ABH هو الكوس ديال ACB. شحال كتساوي الكوس ديال ACB؟ هي 6 سيغ 10. مزيان. ولكن شنو الجديد هنا؟ ولا فاش غتفيدنا؟ غنمشيو دابا نقلبو على شنو كتعني كوس ABH. كوس ABH. Alors on a AHB, un triangle rectangle en H, parce qu'on a H le projeté orthogonal de A vers la droite BC. Donc AH perpendiculaire à BC, d'où AHB est un triangle rectangle en H. Alors, nous avons le cos de ACB ou le côté adjacent au niveau BH, là l'hypoténuse de AB. Alors, cos ABH, le côté adjacent de BH divisé par l'hypoténuse de AB égale à combien? 6 sur 10. C'est clair? Donc, BH égale à 6 sur 10 fois AB égale à 6 sur 10 fois AB est déjà sta égale à égale à 36 divisé par 10 égale à 3,6 cm. Et on peut directement calculer la distance CH. Voilà, c'est la distance BH. La distance CH, la distance égale la distance BC moins la distance BH. Alors, égale à 10 moins 3,6 égale à 6,4 cm. Et on a maintenant terminé l'exercice numéro 4. On passe à l'exercice numéro 5. Voilà, كملت معكم التمرين رقم 4 اللي كيهم واللي كيشمل مباراة فيثاغورس. يبقى التمرين الأخير اللي غنصحو معكم في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.